मुर्शद हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि एक कहानी है, किसी बंदे के घर के अंदर तंगदस्ती थी, फ़क्र फाका था। तो बीवी ने कहा कि कुछ कमाया करो, ये तंगदस्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो खामद ने मुसल्ला उठाया, तस्बीह उठाई, टोपी ली और किसी पहाड़ की तरफ चला गया। किसी गार के अंदर पहाड़ के दामन में बैठकर ज़िक्र व अज़कार इबादत करना शुरू कर दी। कई साल इबादत के अंदर गुजारे। तो एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल के अंदर इल्हाम फरमाया कि मेरे बंदे, तूने इतनी इबादत की है, अब तू जो भी दुआ मांगेगा मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तो उसने कहा कि अल्लाह, घर के अंदर तंगदस्ती है, फ़क्र फाका है, मेरे लिए खाने का कोई ऐसा इंतज़ाम कर दे ताकि मैं अपने आप को इबादत के लिए फ़्री कर सकूँ। मैं हर वक्त आपकी इबादत करूँगा, गोया कि बाहर से इंतज़ाम हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ को कबूल फ़रमाया। कभी किसी घर के अंदर से हदिया आ जाता, कभी किसी और तरफ से हदिया आ जाता, गोया कि पूरा साल हदाया का सिलसिला चलता रहा। अब उनका एक पड़ोसी था, रिश्तेदार था। जब उसने देखा कि इनके घर के अंदर तो गोश्त भी आता है, फ़लाँ चीज़ आती है, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, अब तो रुखसार के अंदर भी लाली आ चुकी है। जब बंदा अच्छा खाता है तो बंदे का जिस्म भी फूल जाता है, कपड़े भी अच्छे हो जाते हैं, जिस्म भी खूबसूरत बन जाता है। तो वो बंदा जेलस हो गया, हसद के अंदर मुब्तला हुआ कि ये इनके पास जो नेमत आ रही, पत्नी कौन सा दरवाज़ा खुला है या छप्पर फाड़ के रिज़्क़ मिल रहा है। तो वो बंदा उनके करीब और आकर पूछने लगा कि आपको रिज़्क़ कहाँ से मिलता है। उसने पहले तो इनकार किया कि मैं नहीं बताता, लेकिन वो नसूड़े की गुठली की तरह चिपका रहा कि जब तक मुझे नहीं बताएंगे तो मैं उस वक़्त तक नहीं हटूँगा। चुनांचे एक दिन उस बंदे ने बतलाया कि मैं तो फ़लाँ गार के अंदर, पहाड़ के अंदर जाके इबादत करता था। तो एक दिन अल्लाह ने फरमाया कि जो मांगना है मांग लो, मैं तुझे अता करूँगा। हमारे इलाके के अंदर एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर नूर आलम रहमतुल्लाह अलैह, फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। उनके घर के करीब जो मस्जिद थी, वो उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, कोई इख्तिलाफ था। घर से कुछ फासले के ऊपर एक और मस्जिद थी, तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे। अब रास्ते के अंदर कब्रिस्तान पड़ता था। तो एक दिन चंद दोस्तों ने मशवरा किया कि इसको तो यहाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ता, उनके पास, दूसरों के पास जाता है, लिहाजा इनको वापस लाया जाए। काफ़ी उसकी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो तैयार न हुआ। आखिर एक ने शरारत की और ये डॉक्टर साहब फजर की नमाज़ भी पढ़ने के लिए वहाँ जाते थे। जब कब्रिस्तान के दरमियान से गुज़रते तो ऊंची आवाज़ से सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अब वो जो शरारती किस्म का लड़का था, वो फजर की नमाज से पहले झाड़ियों के अंदर छुप के बैठ गया और जैसे ही डॉक्टर साहब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए, ऊँची आवाज़ से कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो फ़ौरन वो बाहर निकल आया और जिस्म के ऊपर कपड़े भी नहीं थे, अलिफ नंगा था, कपड़े सारे उतारे हुए, और कहने लगा वालेकुम अस्सलाम या नूर आलम, चूँकि उनका नाम नूर आलम था। अब जैसे ही उस डॉक्टर साहब ने के नाम में ये आवाज़ सुनी, पता नहीं कहाँ से रूह आ गई, फरिश्ते आ गए या कोई जिन आ गया या, तो बंदा बड़ा परेशान हुआ। वहाँ से उसने दौड़ लगा दी। यहीं से कब्रिस्तान के कब्र से निकलने के हवाले से एक और लतीफ़ा याद आ गया। किसी पीर साहब के पास एक जोड़ा गया, उस जोड़े ने कहा कि हमारी औलाद नहीं होती तो आप कोई तावीज़ दें, दम करें, कोई अमल करें ताकि औलाद हो जाए। तो पीर साहब ने कहा कि आपका मसला है पुराना, आप रात के 2 बजे फ़लाँ कब्रिस्तान के अंदर फ़लाँ कब्र के पास आएँ, तो वहाँ बैठ के मैं चिल्ला काटूँगा, मंत्र पढ़ूँगा, अमल करूँगा, आपकी औलाद हो जाएगी। अब ये दोनों तैयार हो गए और कहा कि पीर साहब रात के 2 बजे फ़लाँ कब्रिस्तान के अंदर फ़लाँ कब्र के पास आ जाएंगे। तो उस पीर ने, आमिल था, किसी बंदे से बात की कि फ़लाँ कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र है, वो अंदर से खाली है, आप रात को कब्रिस्तान के अंदर जाके कब्र के अंदर लेट जाना, और जिस वक़्त मैं अपना अमल पूरा करूँगा तो ऊंची आवाज़ से कहूँगा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो खड़ा हो जाना, तो जैसे कब्र से बाहर निकलेगा तो उस जोड़े के ऊपर मेरा असर पड़ेगा। वो सोचेंगे कि इसकी वजह से तो कब्र के अंदर मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, जब मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं तो औलाद क्यों नहीं हो सकती, मेरा असर पड़ेगा, मुझे वहाँ से माल ज़्यादा मिलेगा। तो उसने कहा पीर साहब पैसे कितने दोगे? तो पीर साहब ने कहा 2000 रुपये दूँगा। ये बंदा तैयार हो गया। जब रात के 2 बजे तो पीर साहब भी कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए, वो जोड़ा भी वहां पहुंच गया। तो पीर साहब ने वहाँ पे जो उसका अमल था, मंत्र था, वो पढ़ना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद पीर साहब ने ऊंची आवाज़ से कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो कब्र के अंदर से एक की बजाय 2 बंदे निकल आए।
اب جو ہی اس جوڑے نے دیکھا تو جوڑے نے دوڑ لگا دی. وہ پیر صاحب نے دیکھا پیر صاحب نے بھی دوڑ لگا دی. پیر صاحب اپنے گھر پہنچے اور صبح کا وقت ہوا تو اس بندے کو بلایا جس سے 2000 کا وعدہ کیا تھا کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ نے اکیلے آنا ہے، قبر کے اندر سونا ہے. تو یہ دوسرا بندہ کون تھا؟ تو اس نے کہا پیر صاحب رات کا وقت قبرستان کے اندر سناٹا ہوتا ہے اور جھاڑیاں ہوتی ہیں، مجھے تو ڈر لگتا تھا، میں نے آگے ایک اور بندے کو تیار کیا کہ آپ کو 1000 روپے دوں گا، میرے ساتھ سو جانا. تو وہاں بھی قبرستان کے اندر سے وہ شخص باہر نکلا تو اس نے کہا وعلیکم السلام یا نور عالم. تو ڈاکٹر صاحب نے وہیں سے گھر کی طرف دوڑ لگا دی. تقریباً 1 دن کے بعد جا کے اس کو ہوش آیا تھا. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ اس پڑوسی نے جا کے پوچھا کہ آپ کے گھر کے اندر جو بہار ہے یہ رزق کی فراوانی، تو رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو فلاں جگہ جاتا ہوں، عبادت کرتا تھا، تو وہاں سے اللہ نے الہام فرمایا کہ جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا. اب یہ شخص وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا اور چند سال اللہ کی عبادت کی. چند سال عبادت کرنے کے بعد اللہ نے دل کے اندر الہام فرمایا کہ میرے بندے جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو. تو اس بندے نے کہا کہ اللہ فلاں بندے کو روزانہ جو کھانے کی ہنڈیاں ملتی ہے وہ بند ہو جائے. اب یہ کیا ہے؟ اگرچہ ایک کہانی ہے لیکن ہمارے لیے سبق ہے. جو بندہ حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے. اسے گاڑی کی نعمت ملی ہے، گاڑی چلی جائے. اسے مکان ملا ہے، مکان چلا جائے. اسے اچھا لباس ملا ہے، اچھا لباس چلا جائے. اس کا بیٹا حافظ بنا ہے تو یہ حفظ سے خالی ہو جائے. اس کا بیٹا اچھے عہدے کے اوپر فائز ہو چکا ہے، یہ عہدہ اس سے چھن جانا چاہیے. جتنی بھی دنیا کے اندر مثالیں بنتی ہیں وہ ساری مثالیں لی جا سکتی ہیں. تو حاسد جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کو یہ نعمت نہ ملے. ہاں شریعت مطہرہ کے اندر رشک اور غبطہ کی اجازت دی گئی ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے دنیاوی یا دینی نعمت عطا فرمائی ہے تو بندہ اس طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے جو نعمت اسے عطا فرمائی ہے وہ نعمت مجھے بھی دے دے. اللہ آپ نے اس کو بہترین مکان عطا فرمایا، اللہ ایسا بہترین شاندار مکان مجھے بھی عطا فرما دے. اللہ آپ نے اس کو بہترین گاڑی دی ہے، وہ گاڑی مجھے بھی دے دے. اللہ آپ نے اس کے بیٹے کو حافظ بنایا، اللہ میرے بیٹے کو بھی حافظ بنا دے. اگر اس طریقے سے انسان دعا کرتا ہے تو یہ مانگنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. تو حسد جو ہے یہ روحانی امراض میں سے ایک مرض ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اب اس بیماری سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ میرے اندر سے تمام روحانی بیماریوں کو ختم فرما. اور دوسرا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اس دعا کا اہتمام کیا کریں. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی حسد کی بیماری کو ختم فرما دیں گے. اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر اگر سالک اور مرید محنت کرتا ہے، اپنے اسباق کو آگے بڑھاتا ہے، جب چوتھا سبق جسے لطیف خفی کہا جاتا ہے اگر اس پہ مراقبہ کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالی حسد کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو ختم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.